बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले मैंने सलमान मिर्जा ऑफिशियल, जो मेरा दूसरा चैनल है, आजकल मुश्किलात का शिकार है, लेकिन वहां पर मैंने 2.5 महीने पहले गालिबन एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तानियों के लिए उम्रा करना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इनके वीजे हासिल करना। दुबई और सऊदी अरब जाना पाकिस्तानियों के लिए ऐसा होता है जैसे सेकंड होम। आप सुबह अप्लाई करें, शाम को वीजा आ जाता है। लेकिन अब दर्जनों शिकायत मौसूल हो रही हैं कराची एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कि उमरा जायरीन के पास उम्रे का वीजा मौजूद है, टिकट, रिटर्न टिकट मौजूद है, होटल बुकिंग्स मौजूद है, 3,000 रियाल या उसके इक्विवेलेंट कोई भी करेंसी उनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उनको फ्लाई करने की इजाजत नहीं दी जा रही। उनको ऑफलोड किया जाता है, फिर उनकी तमाम चीजें जाया हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि उम्रे के लिए अब चीजें काफी ज्यादा सख्त की जा रही हैं। अब अगर आप उम्रा करना जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कल ही मैंने एक बंदे की वीडियो बनाई जिसने बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट पे खड़ा होकर आंसू से रो रहा था कि मेरा एयर टिकट जाया हो गया, मेरी होटल बुकिंग जाया हो गई, लोग मुझे छोड़ने के लिए आए थे, मुबारकबाद दे रहे थे कि उम्रा करने जा रहा हूं, तमाम दस्तावेजात कवायद मुकम्मल होने के बावजूद उसको फ्लाई करने की इजाजत नहीं दी गई। तो आज ये वीडियो आखिर तक आपने जरूर देखना है अगर आप आने वाले वक्तों में उम्रा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बेतहाशा लोगों को सब चीजें होने के बावजूद वो जाने की इजाजत नहीं दे रहे। जनाब, हो क्या रहा है, यहां से पाकिस्तान से लोग उम्रा करने के लिए वीजा लेके सऊदी अरब चले जाते हैं, वहां जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं या ओवरस्टे हो जाते हैं। मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके अब प्रॉब्लम्स इनकी वजह से होना शुरू हो गई हैं। अब सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर एक गाइडलाइन तैयार कर दी और ये 2.5 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था। उन्होंने कहा कि जनाब, अब आपके पास ना सिर्फ पीएनआर, आप जिस फ्लाइट से सफर कर रहे हैं उसी फ्लाइट से पीएनआर आपका सेम होना चाहिए, आपको वापसी होनी चाहिए। 3,000 रियाल, आपके पास होटल बुकिंग, आपके पास वीजा, रिटर्न टिकट, सब कुछ होगा। लेकिन अब पता है क्या होगा, अब वजारत दाखिला, सऊदी वजारत दाखिला की जारी करदा लिस्ट के मुताबिक जो जो होटल्स उन्होंने उसमें लिखे हैं, मेंशन किए हैं। अब पहले तो ये होता था ना कि आप अपने किसी रिश्तेदार के यहां रह लेते थे, आप अपनी मर्जी के किसी दूर के होटल में रह लेते थे जहां पर 50 रियाल का कमरा मिल जाता था, बहुत सस्ते में पड़ जाता था, सर्विस चलती थी, जना बस आती थी जाती थी, आपको लेके सुबह जा रहे हैं आप और शाम में वापस आ रहे हैं, कोई मसला नहीं होता, तो लोग सस्ते में उम्रा कर लेते थे। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर लिस्ट जारी कर दी है और ये कहा है कि इन होटल्स के अंदर अगर आपकी बुकिंग होगी तो ही आपको उम्रा करने की इजाजत मिलेगी। अब आप एक बात जहन में रखिए, जो वजारत दाखिला बाकायदा तौर पर लिस्ट दे रही है इन इन होटल्स की, क्या उन होटल्स के किराए 50 रियाल होंगे? उनके किराए 200-250 रियाल होंगे। अब ये उम्रा भी महंगा होगा और अगर वहां पर आपको गुंजाइश नहीं मिली, यानी आपको बुकिंग नहीं मिली, तो फिर आपको उम्रा करने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। अब इसमें सऊदी हुकूमत का कोई कसूर नहीं, इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का कोई कसूर नहीं, इसमें इमिग्रेशन वालों का कोई कसूर नहीं है। ये एक गाइडलाइन पहले 2.5 महीने पहले तैयार की गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब उन्होंने गालिबन इस पर इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी है, क्योंकि कई फैमिलीज ऐसी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, अभी सुनिए, मेरे जहन से निकल गई थी, सबसे बड़ी बात, इंडिविजुअली आप जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। भाई मैं अकेला, मैं सोचता हूं कि चलो यार, मुझे 4-5 दिन की छुट्टी मिली है, मैं उम्रा कर आ जाऊं, 2 दिन मक्का में, 2 दिन मदीना में, और मैं वापस आ जाऊंगा। भाई मैं जाऊंगा ना, कोई भी अकेला इंडिविजुअल जाएगा, उसको जाने की इजाजत नहीं दे रहे। अब वो कह रहे हैं ग्रुप बनाइए आप, जैसे हज के मौके पर ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप बनाइए ताकि ग्रुप वाले एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते होंगे। ठीक है, अगर अल्लाह ना करे एक भी स्लिप होता है या कोई भीख मांगने के लिए वहां पर जा रहा होता है तो सबके लिए मुश्किलात आएंगी। उन्होंने कहा जनाब ग्रुप में आइए, ग्रुप में वापस जाइए। और इसमें मसला किसी और का नहीं है, सिर्फ उन पाकिस्तानियों का है जिन्होंने भीख को अपना ऑक्यूपेशन बना लिया। मैं बड़ा, यकीन जानी, मुझे बड़ी चिढ़ होती है ये बात कहते हुए कि चले, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, किसी पे भी ये वक्त ना आए कि उसको जरूरत के वक्त किसी से मांगना पड़े। लेकिन कुछ लोग सफेद पोश होते हैं, बड़ी मुश्किल से चलो अपने दिल पर पत्थर रख के ले लेते हैं। लोगों ने इसको ऑक्यूपेशन, जरिया माश बना लिया है। कई फैमिली सऊदी अरब के अंदर ऐसी हैं, 4-4, 5-5 अफराद पर मुश्तमिल, मियाँ बीवी, 3 बच्चे, बच्चे भी 14-15 साल के, तो भाई भीख मांग रहे हैं सड़कों पे, और उनकी 12, 12.5, 13 लाख रुपए महाना पाकिस्तानी रुपीस के इक्विवेलेंट आमदनी है। भाई कौन कमाता है इतना पाकिस्तान के अंदर? बताइए मुझे, कौन कमा लेता है इतना?
ان کو تو مزے لگ گئے, انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے یہاں پر آگے یہی کام کرنا شروع کر دیں. درجنوں لوگوں کو وہاں پر حراست میں لیا گیا. جب بھی حراست میں لیا جاتے ہیں پاسپورٹ دیکھتے ہیں پاکستانی نکلتا ہے. تو انہوں نے پھر جناب ایک بات کہنا شروع کر دی کہ ہم تو عمرہ زائرین کو ویزا دے رہے ہیں, یہ تو یہاں پر آ کے بھیک مانگنا شروع کر رہا ہے. آپ اگر حرم گئے ہیں, آپ نے عمرہ حج ادا کیا ہے, آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کیا آپ کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی آ جائے اور کہہ کہ یار ہم بڑے غریب ہیں اور ہمارا یہ معاملہ ہو گیا, اس طرح سے ہو گیا, پیسے لٹ گئے, یہ گر گیا, فلانا ہو گیا, ہمارے لیے مشکل ہے, یہ ہے, تھوڑی سی مدد کر دیجئے, اور وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. سفید پوش جو ہوتا ہے ایک تو مانگنے میں اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے, پھر اگر سامنے والے نے ذرا سا بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنی انسلٹ نہیں کرانا چاہتا. یہ لوگ پیچھے پڑ جائیں گے آپ کے, کہیں گے نہیں بھائی آپ اپنے ہوٹل میں سے جا کے لے کر آ جائیں, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یار ان کے پاس ان ہینڈ فزیکل کرنسی ہوتی ہے, مطلب آپ کے پاس ایک جو نوٹ ہوتے ہیں وہ کرنسی ہوتی ہے, کارڈ وارڈ سافٹ کرنسی نہیں ہوتی. تو اب انہوں نے اس لیے اتنا زیادہ سخت کر دیا ہے معاملہ کہ عام لوگوں کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. اب کل میں نے جو ویڈیو بنائی, وہ بندہ مجھے نہیں پتا کیا نیت کے ساتھ جا رہا تھا, اس کو امیگریشن کاؤنٹر پہ روکا, انہوں نے کہا آپ کے تمام قوائف پکے ہیں, سب چیزیں صحیح ہیں, ہر چیز آپ کے پاس ہے, لیکن آپ انڈیویجولی جا رہے ہیں اس لیے آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی. اگر آپ گروپ میں جا رہے ہوتے تو آپ کو جانے کی اجازت دے دیتے. تو اب یہ مشکلات اب آنے والے وقتوں میں سخت ہوتی جا رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ عمرہ مہنگا ہوگا, کیونکہ جب وزارت داخلہ یا ان کی جو لسٹ ہوگی کہ بھائی ان اگر آپ کی ہوٹل بکنگز میں آپ کی بکنگ ہوگی ان ہوٹلز میں, تو ہی آپ کو عمرہ کرنے کی نسک میں غالباً شاید وہ تمام چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں, ڈیٹیل میں ڈسکرائب کی گئی ہیں. میں اگر اسکرین شاٹ نہیں لگا رہا تو آپ جا کے خود دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی ہیں اور ڈیفائن کر دی گئی ہیں. اب بہت مشکل. اب دیکھیں نا, ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے سعودی عرب دبئی میں میجورٹی پاکستانی کام کرتے ہیں, محنت مزدوری پاکستانی کرتے ہیں, جو لیبر ورک جسے کہتے ہیں نا وہ پاکستانی کرتے ہیں. انہوں نے دبئی کو دبئی بنایا ہے, لیکن آج کی تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی جائے گا ویزا لے کے ریجیکٹ کر دیں, وہ دیکھ ہی نہیں رہا. 100 لوگ اپلائی کریں گے 98 لوگوں کا ویسے ریجیکٹ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلیئر, کئی جگہ تو یہ باقاعدہ لکھ کے لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی ویکینسی ہے لیکن پاکستانی زحمت نہیں کیجیے گا. کیوں؟ ڈاکومنٹس غلط ہوتے ہیں, 10 چیزیں غلط ہوتی ہیں, یہ غلط ہوتا ہے, وہ غلط ہوتا ہے, بے تحاشا, ایک نہیں ہزاروں سٹوریز میرے پاس موجود ہیں, ہزاروں لوگوں کو حراست میں لیا جاتا ہے. تو خدا را, کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی آپ بیرون ملک جاتے ہیں یو آر ناٹ جسٹ ریپرزینٹنگ یور سیلف, آپ صرف اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے, اپنی فیملی, اپنی ثقافت, اپنا معاشرہ, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ذرا سوچ سمجھ کے, آنکھیں کھول کے, کان کھول کے, دماغ کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کا استعمال کیا کیجیے. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.